अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक मजे में होंगे। हैप्पी न्यू ईयर। हम दाखिल हो गए हैं 2024 में और आज आए हैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट अल रहीम हसन दई कोयला कढ़ाई पे। तो देखते हैं कि न्यू ईयर पर इन्होंने क्या ऑफर लगाई। अगर ऑफर नहीं भी लगाई है ना तो आज हम इनसे ऑफर लेने वाले हैं और दाखिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। रियाज भाई क्या हाल है? खैर खैरियत से हो? रियाज भाई कहाँ है? नसीब भाई यहाँ पे आ जाओ भाई। आपको। चलो भाई माशाल्लाह ये बेटे मेरा माशाल्लाह नसीब भाई। अस्सलाम वालेकुम। नसीब भाई क्या हाल है? नसीब भाई 2024 में हम दाखिल हो चुके हैं। अल रहीम हसनजई ने कोई ऑफर रखी है न्यू ईयर के हवाले से? ये जो ऑफर के बारे में तो ये भतीजा बताएगा आपको ऑफर जो रखी है। ये भतीजा आपका है, ये बताएगा तो आओ। हाँ भाई क्या बता रहे हो 2024 के हवाले से? न्यू ईयर अभी लग चुका है माशाल्लाह। अभी न्यू ईयर का सेटअप यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा रहीम हसनजई ये दूसरा ब्रांच है, पहला ब्रांच गुलशन वाला। गुलशन ब्रांच 1 और ये ब्रांच 2 है। सबसे पहले मैं आपको किचन का विजिट कराता हूँ। ये सामने है, यहाँ पे नान पराठा चपाती यहाँ पे पक रहा है। और इसके अलावा ये काबली पुलाव है। ये काबली पुलाव वीआईपी करके। ये चपली कबाब का सेटअप है। आपको कबाब दिखा दो, चेक कर लो। ये काबली पुलाव हो गया और ये चपली कबाब का सेटअप है। कबाब का सेटअप हो गया। यहाँ पे माशाल्लाह रोल मोल सारे चीजें बनाते हैं। ये रोल हो गया। और ये अंगीठे में तो लगा हुआ सामान। ये माशाल्लाह वगैरह कबाब टिक्के बोटी कबाब वगैरह यानी बारबेक्यू का सेटअप है माशाल्लाह। और कढ़ाई में तो भाई मैं बताना चलूं कि कराची में एक नंबर की कढ़ाई आपको यही अल रहीम हसनजई पे मिलने वाली है। तो एक बार जरूर विजिट करें। और माशाल्लाह। अच्छा रियाज बताइएगा कि कोयला कढ़ाई में आपके पास कौन कौन से आइटम है? सर हमारे पास यहाँ पे कढ़ाई में बहुत सारे आइटम है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ का मशहूर कढ़ाई है मटन कढ़ाई वीआईपी है। चिकन कढ़ाई है, चिकन में हांडी है, चिकन बोनलेस कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, बीफ कीमा कढ़ाई है। सारे वैरायटीज यहाँ पे अवेलेबल है एनी टाइम। माशाल्लाह एनी टाइम यहाँ सब मौजूद होता है। आप जो भी खाना चाहोगे इसके साथ ब्रेन मसाला हमारा स्पेशल है। ब्रेन मसाला खासकर सर्दियों के सौगात है। सर्दियों के सौगात। और प्लेटर हमारे पास 2% है, 4% है, 6% है। हर किस्म का प्लेटर यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंशाल्लाह आपको। और इसी सिलसिले में आपके लिए ऑफर भी हम लगा रहे हैं इंशाल्लाह। कढ़ाई का जो रिस्पॉन्स है, कढ़ाई का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। खास तौर पर मटन कढ़ाई का बहुत अच्छा आ रहा है। और इसके अलावा प्लेटर का जो प्लेटर है यहाँ पे 2%, 4% और 6% का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और कस्टमर पसंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह रिस्पॉन्स तो और आने वाला है। हम 2026 में दाखिल हो चुके हैं तो 2026 के हवाले से मेरे व्यूवर्स के लिए आप कोई ऑफर देना चाहेंगे? नूर भाई आपके तवज्जुह से जो बंदा यहाँ पे आएगा उसके लिए हमने खुसूसी ऑफर लगाया। आपके तवज्जुह से जो आएगा 5 जनवरी तक हमने ऑल मेन्यू पर 10% डिस्काउंट। यार रियाज भाई साल में 365 दिन के बाद साल चेंज होता है। बिल्कुल आप ऑफर लगा रहे हैं वो भी 5 दिन की। मेरे व्यूवर्स को ये फैसला करो। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि 10 दिन तक बढ़ा देता। 10 जनवरी तक नहीं भाई एक मिनट नहीं अल रहीम हसनजई पे, लेकिन 10 दिन का नहीं और बढ़ाए। चलो मैं फिर बता देता हूँ। अल रहीम हसनजई पे जो बंदा यहाँ पे आएगा नूर भाई के तवज्जुह से चाहे ऐसे आए लेकिन उसको मिलेगा 15 जनवरी तक। आधा महीना हो गया। बहुत शुक्रिया भाई। 10% डिस्काउंट है ऑल मेन्यू पे 10% डिस्काउंट है। तो व्यूअर और खास करके मेरे जो सब्सक्राइबर है उनसे रिक्वेस्ट है कि फैमिली के साथ आए और 2026 का भरपूर फायदा उठाए और एंजॉय करे 10% ऑफ 15 दिन के लिए। तो अब फैमिली हॉल की तरफ चले। हम आपको दिखा देते हैं फैमिली हॉल, डाइनिंग एरिया सब आपको दिखा देते हैं। चलो भाई आ जाओ। चलो इनका फीडबैक रिस्पांस क्या दे रहा है आप खुद? चलो भाई पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई अल रहीम हसनजई पे आए हो, क्या ऑर्डर किया था और इनका फूड कैसे लगा? ये हमने एक मंदी ऑर्डर किया था, साथ में मटन कढ़ाई था और चिकन कढ़ाई था। हमने खाया, बड़ा मज़ा आया। फैमिली के साथ आए थे हम लोग। फैमिली के लिए बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, खाने में भी मज़ा आया, स्टाफ भी कोऑपरेटिव है
تو ہم نے بہت لوگوں enjoy کو کیا۔ ریکمینڈ کرو گے؟ ہاں انشاءاللہ سارے آ جائے فیملی کے ساتھ، جن جن نے اپنے فیملی کے ساتھ آنا ہے یہاں پہ آپ آ سکتے ہو۔ کھانا بھی بہت مزے کا ہے یہاں پہ، اور جو سٹاف ہے وہ بھی بڑے کوپریٹو ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور یہاں پہ ماشاءاللہ لوگ آئے ہوئے ہیں بہت سارے۔ آئیے یہ رہا، ابھی آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں جینٹس کے لیے، آ جائے۔ ابھی اور اوپر بھی ہے؟ اور بھی اوپر ہے، آ جائے ہمارے ساتھ۔ آ جاؤ چار بھائی، فلور ویکینڈ ہو گیا بھائی۔ جی، یہاں پہ بھی فیملیز بیٹھتی ہے اور جینٹس بھی یہاں پہ۔ فیملیز کے اندر 2 کمرے وہ الگ سے ہیں۔ اچھا وہ سامنے جو کمرے ہیں وہ یہ- فیملی یہ لے- یہ ماشاءاللہ کسٹمر بھی آئے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت ہے۔ اور یہاں اور فیملی کے یہ لیے ماشاءاللہ یہ کمرے ہیں بھائی، ماشاءاللہ وی آئی اوئے پی ہوئے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں بھائی زبردست۔ تو زبردست ہو گیا بھائی فیملی والوں کے لیے بھائی۔ یہاں کا ماشاءاللہ سیٹ اپ بھی بہت بہترین ہے، زبردست ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دوسرا کمرہ ہے، یہاں دوسرا کمرہ بھی ہے بھائی، یہ آ گئے پرائیویٹ جگہ ہے، یہ بالکل بالکل private۔ آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کرو، وہ سمجھو گے یہاں پہ۔ اور خاص کر کے سردی کے موسم میں واش روم بھی ہے۔ واش روم بھی، اور خاص کر کے سردی کے موسم میں بالکل پرسکون اور زبردست ماحول میں۔ نور بھائی ہمارا جو روم ٹاپ ہے بالکل اس کا ایمبیانس ابے بھائی یہ ختم نہیں ہو رہے کیا؟ اور اوپر اور بھی اوپر ہے بھائی جان، آپ ہمارے ساتھ چلو وی آئی پی آ جاؤ۔ جی نور بھائی، یہ ہے ہمارا روف ٹاپ، ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ بہترین امبیاز کے ساتھ بہترین۔ ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے، خوب کار ہے، بیر ہے ماشاءاللہ، زبردست۔ آ جائے۔ چلو بھائی تھوڑا آگے آ جاؤ یار۔ اوئے اوئے ماشاءاللہ یہ تو کافی وسیع عرض پہ پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہو گیا تو ماشاءاللہ بھائی، یہ الرحیم حسن زئی کا یہ مونوگرام بھی ہے۔ تو بھائی اب انبیاس تو زبردست ہے، لیکن اس کے ساتھ جو آفر انہوں نے ہمارے لیے 10% آف، اور وہ بھی 15 دنوں کے لیے، تو نصیب بھائی آ جاؤ یار، آپ بھی کچھ بتائیں۔ آپ بھی کچھ بول دو یار، ویورز کو بول دو، اب تو فائدہ اٹھا لو 2024 سے۔ بس آپ آئے ہمارے اوپر سے پیدا اٹھائے۔ ہمارے بھائی نصیب بھائی تھوڑے شرمیلے ہیں، ویڈیو میں اس طرح بات چیت نہیں کر سکتے، اور باقی بہت اچھے گپ شپ کرتے ہیں، لیکن آج پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ بیسٹ چکن کڑھائی تو ہم پہلے بھی ٹرائی کر چکے تھے، وہ تو تھی بیسٹ، لیکن پلیٹر کا بھی جواب نہیں، اور 2% کے لیے یہ بہت بڑی میرے حساب سے کہہ تو رہے ہیں 2% یا 3% بھی کھا سکتے ہیں۔ کیسے ہے نصیب بھائی؟ اور اچھا اس کا تعارف کراؤ گے؟ افغانی بوٹی یہ افغانی بوٹی ہے، تو افغانی بوٹی پہ بھی ہوئے ہوئے یہ دیکھیں نصیب بھائی ہم سے پہلے کہا رہے ہیں۔ اور یہ کیا؟ اوئے ہوئے کی چکی، یہ دکھائیں بھائی، یہ تو ہماری پسند کی، یہ ملائی 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 رسگلے ہو گئے بہترین۔ 2% پلیٹر بتا رہے، لیکن کوانٹٹی جو ہے ماشاءاللہ کافی اچھی ہے۔ یہ کون سا چندن کباب ہے؟ چندن یہ چندن کباب ہے بھائی، یہ اس کو باربیکیو چٹنی کے ساتھ ٹرائی کریں گے۔ باربیکیو فلیور کافی زبردست ہے۔ یہ ایسا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں رک رہا، لیکن آئٹم بہت ہے، میرا نظر جا رہا ہے افغانی بوٹی پہ۔ نور بھائی نے چکی والی اور آواز دکھا دی میرے کو، زبردست نصیب بھائی زبردست قسم کا کھانا، لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نیبیت کے ساتھ آپ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے، نور بھائی کا ساتھ ہے۔ ویڈیو پہ ایک مانا تھا، ہم خصوصی یہ کھانے انجوائے کرنے آئے تھے۔ بہت بہت شکریہ بھائی، ویسے مزے مزے کے کھانے کھانے ہو تو اب تو جو ہے آفر بھی لگ گئی ہے، تو ذرا یاد دہانی بھی کرا دو، آفر کب سے کب تک کی ہے؟ 1 جنوری سے 1 جنوری سے 15 جنوری تک آفر ہے، 10% آف ہے۔
आओ अपनी फैमिलीज के साथ पूरी ऑफर से फ़ायदा उठाओ। तो मैं एक मर्तबा फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और याद दिलाऊंगा कि ये ऑफर जो इन्होंने 10% अल रहीम कोयला कढ़ाई हसनजई वालों ने दिए 1 जनवरी 2024 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक। बाकी बात रियाज भाई कर लेंगे, लोकेशन वगैरह कोई आना चाहे हुसैनाबाद कहाँ आना पड़ेगा? हुसैनाबाद मेन फूड स्ट्रीट पे आपको ये नियर बम्बई कढ़ाई के पास रही मसनजाई आपको हर टाइम हर दिन अवेलेबल होगा यहाँ पे। तो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यही था हमारा फूड के हवाले से एक व्लॉग, और आपको एक मरतबा फिर हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी न्यू ईयर के साथ इस ऑफर का भी भरपूर फायदा उठाए, अपने फैमिली के हमरा जरूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।